Aujourd'hui, 29 avril, nous célébrons la fête de Sainte Catherine de Sienne. Oui, vraiment, elle fut une femme extraordinaire, un colosse de l'histoire de l'Église. En 1943, le pape Pie XII la proclame patronne des infirmiers. En effet, Catherine a consumé toute son existence par amour du Christ et des frères. Elle a su prendre soin des hommes et des femmes qui étaient dans le besoin, dans la souffrance. Elle a accueilli et soigné beaucoup de malades que personne ne voulait assister. Et tandis qu'elle prenait soin de leur corps, elle se préoccupait aussi de leur âme en leur redonnant la confiance, la force et l'espérance. Notre fondatrice, Mère Gérine Fabre, a voulu que la sainte siennoise soit maîtresse et guide pour ses filles. C'est pourquoi nous désirons partager maintenant les témoignages de quelques-unes de nos sœurs infirmières, découvrir leur vie d'aujourd'hui qui rime avec celle de Catherine. Saint Catherine of Siena is my model because of her resilience in difficult situations, her compassion for the sick, and passion for work. The most beautiful aspect of my mission as a nurse is to give hope to the people, to put smiles on their faces, to be available to the people, and to see them smile back home when they are being discharged from the hospital. La dimensione più bella che io vivo nella professione infermieristica è sicuramente quella della relazione con il paziente, una relazione basata sulla fiducia e anche sulla complicità. Mi piace usare questa parola, complicità tra me infermiera e il mio paziente, chiamarlo per nome e fargli sentire che lui e la sua salute mi stanno davvero a cuore. La joie de servir en soignant les malades, d'être au plus près de leurs besoins, a été le fil conducteur de ma mission pendant de nombreuses années. Working with handicapped children, when we admit them, mostly they come on wheelchair. They are unable to walk or stand. But after the treatment, when we discharge them, they are able to walk on their own feet. They can do their personal work. The challenge we are facing here in Pakistan, that we have very less resources and lack of moral support. El ser enfermera ha sido un don y una gracia para realizar la misión y servicio hacia toda forma de debilidad y miseria. En los momentos más desafiantes sentí la necesidad de estar presente. Cuando llega la Pascua de cada asistido, haciéndole sentir mi cercanía en la oración y hablándole de Dios, o solo estando, porque Dios está presente. Allora, fin dalla mia fanciullezza ho sentito molto forte l'attrattiva di essere accanto alle persone anziane, perché bisognose e più fragili. Essere per loro una presenza di umanità, tenerezza, consolazione, conforto e rispondere ai bisogni che sono elementari ma difficili in un momento della vita dove tutto sembra più complicato, anche nell'accettare i limiti. Ma soprattutto l'ho sentito molto forte nell'avvicinarsi della morte loro. Sintiéndonos miembros de una humanidad herida a la que soy y somos enviadas para anunciar el reino. Curad enfermos, limpiar leprosos, dar gratis lo que hemos recibido gratis.
Esta cita del Evangelio ha sido muy significativa en mi vida de enfermera. Me lleva a practicar la misericordia a pesar de mis limitaciones, a tomar conciencia de que Jesús está en el hermano.